I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years, currently working on my 8th one. When people find out about me, they always ask me, how do you do that? What's your secret? And to be honest, for many years, my answer would be, I don't know, I simply love learning languages. But people were never happy with that answer. They wanted to know why they are spending years trying to learn even one language, never achieving fluency, and here I come, learning one language after another. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. And that made me wonder. Dia sangat senang mempelajari bahasa asing. Saking senangnya, dia mempelajari bahasa baru setiap 2 tahun sekali. Mempelajari bahasa ke-8, sekarang dia mempelajari bahasa ke-8. Dan banyak orang yang bertanya, bagaimana caranya, apa rahasianya? Dia menjawab, sejujurnya selama bertahun-tahun saya akan menjawabnya. Aku tidak tahu, aku hanya suka mempelajari bahasa, tapi orang lain kurang puas dengan jawaban itu. Mereka ingin tahu mengapa mereka belajar bertahun-tahun untuk satu bahasa, tidak pernah fasih, sedangkan dia mempelajari bahasa lain setelah menemukan satu bahasa. Mereka ingin tahu rahasia para poliglot, seorang yang fasih dalam banyak bahasa. Itu membuat dia berpikir juga, bagaimana cara poliglot melakukannya? Apa yang mereka sama dari mereka? Apa yang membuat mereka bisa belajar bahasa lebih cepat dari yang lainnya? And that made me wonder too, how do actually other polyglots do it? What do we have in common? And what is it that enables us to learn languages so much faster than other people? I decided to meet other people like me and find it out. The best place to meet a lot of polyglots is an event where hundreds of language lovers meet in one place to practice their languages. There's several of such polyglot events organized all around the world, and so I decided to go there and ask polyglots about the methods that they use. Dia memutuskan untuk bertemu mereka dan mencari mereka. Tempat terbaik bertemu poliglot adalah di sebuah acara di mana pencinta bahasa ketemu di satu tempat untuk berlatih dalam bahasa mereka. Banyak acara-acara poliglot yang diadakan di penjuru dunia, dan dia memutuskan untuk pergi dan bertanya pada poliglot tentang metode yang digunakan. And so I met Benny from Ireland, who told me that his method is to start speaking from day one. He learns a few phrases from a travel phrase book and goes to meet native speakers and starts having conversations with them right away. He doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns, based on the feedback. And the best thing is he doesn't even need to travel a lot today because you can easily have conversations with native speakers from the comfort of your living room using websites. I also met Luke. Dia bertemu Benny dari Irlandia yang menjabarkan metodenya dan berbicara langsung dari hari pertama. Ia mempelajari beberapa frasa dari buku panduan percakapan saat berwisata, menemukan penutur asli bahasa tersebut. Ia tidak peduli meskipun membuat 200 kesalahan dalam sehari. Karena itu, caranya belajar berdasarkan tanggapan orang lain. Hal terbalik, kini ia tidak perlu sering berpergian karena kini dia bisa berbicara dengan mudahnya dari nyamannya ruang tamu menggunakan website. I also met Lucas from Brazil, who had a really interesting method to learn Russian. He simply added 100 random Russian speakers on Skype as friends. And then, seriously, he opened a chat window with one of them and wrote hi in Russian. And the person replied, "Hi, how are you?" Lucas copied this and put it into a text window with another person.
And the person replied, I'm fine, thank you, and how are you? Lucas copied this back to the first person, and in this way, he had two strangers have a conversation with each other without knowing about it. And soon he would start typing himself because he had so many of these conversations that he figured out how the Russian conversation usually starts. What an ingenious method, right? Dia juga bertemu Lukas dari Brazil yang punya cara menarik dalam belajar bahasa Rusia. Dia hanya menambahkan ratusan teman penutur bahasa Rusia di Skype, lalu membuatkan percakapan dengan seseorang dalam menulis "Hai" dalam bahasa Rusia. Orang itu menjawab, "Hai, apa kabar Lukas?" Lukas menyalinnya dalam menaruhnya dalam percakapannya dengan orang lain yang menjawab, "Aku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu?" Lukas menyalinnya kembali ke orang pertama dan menggunakan itu. Dia membuat dua orang asing berbicara dengan satu sama lain tanpa mengetahuinya. Lalu ia mulai menulis sendiri karena banyak melihat percakapan seperti ini, sehingga ia memahami bagaimana orang Rusia mulai percakapannya. Cara yang cerdas, bukan? And then I met polyglots who always start by imitating sounds of the language, and others who always learn the 500 most frequent words of the language, and yet others who always start by reading about the grammar. If I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. Everybody seems to have a unique way how they learn a language, and yet we all come to the same result of speaking several languages fluently. Lalu saya bertemu poliglot yang belajar dengan meniru suara dari bahasa tersebut dan mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan dalam bahasa tersebut, dan orang lain yang memulainya dengan membaca tentang tata bahasa. Jika dia menanyakan 100 poliglot yang berbeda, dia akan mendengar 100 cara berbeda mempelajari bahasa. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam menekuni bahasa, tapi kita semua mendapatkan hasil yang sama, yaitu berbicara banyak bahasa dengan fasih. Dan ketika dia mendengarkan mereka berbicara tentang metode mereka, dia tiba-tiba sadar. And as I was listening to these polyglots telling me about their methods, it suddenly dawned on me. The one thing we all have in common is that we simply found ways how to enjoy the language learning process. All of these polyglots were talking about language learning as if it was great fun. You should have seen their faces when they were showing me their colorful grammar charts and their carefully handmade flashcards and their statistics about learning vocabulary using apps, or even how they love to cook based on recipes in a foreign language. All of them use different methods, but they always make sure it's something that they personally enjoy. I realized Satu hal yang sama yang mereka miliki yaitu mereka selalu menemukan jalan untuk menikmati proses pembelajaran tersebut. Semua poliglot berbicara tentang belajar bahasa, seakan-akan itu sangat menyenangkan. Kalian harus tahu wajah mereka saat mereka menunjukkan saja bagaimana tata bahasa berwarna dan kartu buatan mereka sendiri, dan statistik kita tentang pembelajaran bahasa menggunakan aplikasi, atau bahkan senangnya saat mereka memasak berdasarkan resep dalam bahasa asing. Mereka menggunakan metode yang berbeda, tetapi mereka selalu memastikan mereka menikmatinya. Dia menyadari bahwa ini adalah cara dia belajar bahasa saat dia mempelajari bahasa Spanyol.
Dia bosan dengan di buku. Maksud dia, siapa yang mau membaca tentang Jaws menanyakan arah ke stasiun kereta api, kan? I realized that this is actually how I learn languages myself. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbook. I mean, who wants to read about Jose asking about the directions to the train station, right? I wanted to read Harry Potter instead, because that was my favorite book as a child and I had read it many times. So I got the Spanish translation of Harry Potter and started reading. And sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning. But I kept on reading because I loved the book. And by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. And the same thing happened when I was Dia malah ingin membaca Harry Potter saja, karena itu buku favorit dia saat kecil dan dia membaca berkali-kali. Jika dia mendapat buku Harry Potter versi bahasa Spanyol dan mulai membaca, tentu saja dia sudah paham sama sekali pada awalnya dan diakhiri buku. Dia bisa mengikuti tanpa masalah. Hal yang sama terjadi saat dia mempelajari bahasa Jerman. Dia memutuskan menonton Friends, sitcom favorit dia dalam bahasa Jerman dan lain-lainnya. Pada awalnya itu hanya omong kosong. And the same thing happened when I was learning German. I decided to watch Friends, my favorite sitcom, in German. And again, at the beginning, it was all just gibberish. I didn't know where one word finished and another one started. But I kept on watching every day because it's Friends. I can watch it in any language. I love it so much. And after the second or third season, seriously, the dialogue started to make sense. I only realized this after meeting other polyglots. We are no geniuses, and we have no shortcut to learning languages. We simply found ways how to enjoy the process, how to turn language learning from a boring school subject into a pleasant activity which you don't mind doing every day. Dia tidak tahu kapan suatu kata selesai dan kapan yang lainnya dimulai, tetapi dia menontonnya setiap hari karena ini Friends. Dia bisa menontonnya dalam bahasa apapun. Dia sangat menyukainya. Dan setelah musim kedua dan ketiga, sungguh dialognya mulai masuk akal. Dia baru menyadarinya setelah bertemu dengan polyglot lain. Mereka bukan jenius dan kami tidak punya jalan pintas dalam mempelajari bahasa. Kami hanya menemukan jalan untuk menikmati prosesnya bagaimana mengubah pembelajaran bahasa dari pembelajaran sekolah membosankan menjadi aktivitas menyenangkan yang Anda tidak keberatan melakukannya setiap hari. Jika kamu tidak suka menulis kata pada kertas, kamu bisa menulisnya di aplikasi. Jika kamu tidak suka mendengarkan materinya dalam buku yang membosankan, carilah konten menarik di YouTube atau podcast bahasa kemampuanmu. Ataupun podcast bahasa manapun. If you don't like writing words down on paper, you can always type them in an app. If you don't like listening to boring textbook material, find interesting content on YouTube or in podcasts for any language. If you're a more introverted person and you can't imagine speaking to native speakers right away, you can apply the method of self-talk. You can talk to yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day has been, or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friend. This is how polyglots learn languages. And the best news is, it's available to anyone who's willing to take the learning into their own hands. Jadi, jika kamu seorang introvert dan kamu kurang nyaman berbicara langsung dengan penutur asli, kamu bisa menggunakan cara berbicara seorang diri.
Kamu bisa berbicara di kamar kamu, menjelaskan rencana akhir minggu kamu, bagaimana hari kamu, atau mungkin ambil foto random dari ponsel kamu dan menjelaskan foto tersebut kepada teman imajinasimu. Inilah bagaimana polyglot belajar bahasa dan berita terbaiknya. Hal ini tersedia bagi semua orang yang ingin belajar bahasa sendiri. Bertemu dengan polyglot lain membuat dia sadar menemukan kesenangan sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa, tapi senang saja tidak cukup. So, meeting other polyglots helped me realize that it is really crucial to find enjoyment in the process of learning languages, but also that joy in itself is not enough. If you want to achieve fluency in a foreign language, you'll also need to apply 3 more principles. First of all, you'll need effective methods. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, the words will be stored in your short-term memory, and you'll forget them after a few days. If you, Jika Anda ingin pasif dalam bahasa asing, kamu harus butuh 3 prinsip lain. Pertama, Anda butuh cara yang efektif. Jika kamu mencoba menghafal kata untuk ujian besok, kata-kata yang tersimpan dalam jangka pendek, dan kamu akan melupakannya setelah beberapa hari. Jika kamu ingin menyimpannya dalam jangka panjang, Anda perlu mengulangnya dalam waktu beberapa hari secara berulang menggunakan spaced repetition. If you, however, want to keep words long-term, you need to revise them in the course of a few days repeatedly using the so-called spaced repetition. You can use apps which are based on this system, such as Anki or Memrise, or you can write lists of words in a notebook using the gold list method, which is also very popular with many polyglots. If you're not sure which methods are effective and what is available out there, just check out polyglots' YouTube channels and websites and get inspiration from them. If it works for them, it will most probably work for you too. Anda bisa menggunakan apa yang menerapkan sistem ini seperti Anki atau Memrise, atau kamu bisa menulisnya di buku tulisan dengan metode Goalless yang juga sangat populer di antara polyglot. Jika kamu tidak yakin metode mana yang efektif dan yang tersedia di luar sana, cek sana channelnya YouTube dan website Polyglot dan dapatkan inspirasi dari mereka. Jika itu berhasil bagi mereka, kemungkinan juga Anda akan berhasil. Prinsip ketiga adalah untuk membuat sebuah sistem dalam pembelajaran kamu. Kita semua sangat sibuk dan tidak ada yang punya waktu untuk belajar bahasa. Seperti sekarang. The third principle to follow is to create a system in your learning. We're all very busy and no one really has time to learn a language today. But we can create that time if we just plan a bit ahead. Can you wake up 15 minutes earlier than you normally do? Well, that would be the perfect time to revise some vocabulary. Can you Tetapi, bisa menyisakan waktu itu jika kita merencanakannya. Apakah kamu bisa bangun 15 menit lebih awal daripada biasanya? Oh, itu waktu sempurna untuk belajar beberapa kata baru. Apakah kamu bisa mendengarkan podcast di perjalanan sambil menyetir? Itu bisa menjadi pengalaman pendengaran.
Can you listen to a podcast on your way to work while driving? Well, that would be great to get some listening experience. There are so many things we can do without even planning that extra time, such as listening to podcasts on our way to work or doing our household chores. The important thing is to create a plan in the learning. I will practice speaking every Tuesday and Thursday with a friend for 20 minutes. I will listen to a YouTube video while having breakfast. If you create a system in your learning, you don't need to find that extra time because it will become a part of your everyday life. Ada banyak hal yang kita bisa melakukan tanpa merencanakan waktu sisa itu, seperti mendengarkan podcast pada perjalanan menuju tempat kerja atau sambil melakukan pekerjaan rumah. Aku akan belajar berbicara setiap Selasa dan Kamis bersama teman selama 20 menit. Dia akan mendengar video YouTube sambil sarapan. Dia akan mendengar video YouTube sambil sarapan jika dia membuat sistem dalam pembelajaran dia. Dia tidak perlu menyisahkan waktu itu karena waktu itu akan menjadi bagian dari kehidupan dia. Terakhir, jika kamu ingin menguasai sebuah bahasa, kamu juga harus mempunyai sedikit kesabaran menggunakan sebuah bahasa. Dalam 2 bulan itu tidak realistis. And finally, if you want to learn a language fluently, you need also a bit of patience. It's not possible to learn a language within 2 months, but it's definitely possible to make a visible improvement in 2 months if you learn in small chunks every day in a way which you enjoy. And there is nothing that motivates us more than our own success. Tetapi perbaikan yang terlihat bisa dibuat dalam 2 bulan jika kamu belajar sedikit setiap hari dengan cara yang menyenangkan dan tidak ada yang lebih memotivasikan daripada sukses kita sendiri. Dia mengingat dengan jelas saat di mana dia mengerti lelucon pertama bahasa Jerman sambil menonton Friends. Di mana dia mengerti lelucon pertama bahasa Jerman sambil menonton Friends. Dia sangat senang dalam memotivasi. I vividly remember the moment when I understood the first joke in German when watching Friends. I was so happy and motivated that I just kept on watching that day 2 more episodes. And as I kept watching, I had more and more of those moments of understanding, these little victories. And step by step, I got to a level where I could use the language freely and fluently to express anything. And this is a wonderful feeling. I can't get enough of that feeling, and that's why I learn a language every 2 years. So this Hingga dia terus menonton 2 episode lagi hari itu. Dan saat dia menonton, dia lebih mempunyai saat-saat kecil di mana dia mengerti kemenangan kecil dan sedikit demi sedikit dia bisa menggunakan bahasanya untuk menyenangkan apapun secara bebas dan pasif. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Dia ingin merasakannya lagi, dan itulah mengapa dia belajar bahasa baru setiap 2 tahun sekali. Jadi, ini adalah rahasia. Para polyglot, carilah metode efektif yang bisa digunakan secara sistematis untuk beberapa waktu dalam cara yang Anda senangi. Dan inilah cara polyglot belajar bahasa selama beberapa bulan, bukan tahun. So this is the whole polyglot secret. Find effective methods which you can use systematically over the period of some time in a way which you enjoy. And this is how polyglots learn languages within months, not years. Sekarang mungkin
Kalian ada yang berpikir itu semua sangat bagus, menikmati belajar bahasa, tetapi bukannya rahasia yang asli adalah kalian peran para poliglot lebih berbakat daripada mereka. Now, some of you may be thinking that's all very nice to enjoy language learning, but isn't the real secret that you polyglots are just super talented and most of us aren't? Well, there's one thing I haven't told you about Benny and Lucas. Benny had 11 years of Irish Gaelic and 5 years of German at school. Couldn't speak them at all when graduating. Up to the age of 21, he thought he didn't have the language gene and he could not speak another language. Then he started to look for his way of learning languages, which was speaking to native speakers and getting feedback from them. And today, Benny can easily have a conversation in 10 languages. Lucas tried. Baik, ada satu hal yang belum dia ceritakan tentang Benny dan Lucas. Benny belajar bahasa Gaelic, Irlandia, dan bahasa Jerman selama 16 tahun. Ia masih belum bisa menguasai saat ia lulus sekolah. Sehingga usia 21 tahun, ia berpikir bahwa ia tidak mempunyai gen bahasa dan ia tidak bisa berbicara dalam bahasa lain. Lalu ia mencoba mencari caranya untuk belajar bahasa, yaitu berbicara dengan penutur asli dan mendapatkan balikan dari mereka. Dan hari ini, Benny bisa bercakap dalam 10 bahasa. Lukas mencoba belajar bahasa Inggris di sekolah selama 10 tahun. Ia merupakan salah satu siswa terburuk. Lucas tried to learn English at school for 10 years. He was one of the worst students in class. His friends even made fun of him and gave him a Russian textbook as a joke because they thought he would never learn that language or any language. And then Lucas started to experiment with methods, looking for his own way to learn. For example, by having Skype chat conversations with strangers. And after just 10 years, Lucas is able to speak 11 languages fluently. Temannya mengejeknya dan memberikan buku paket bahasa Rusia sebagai lelucon karena mereka pikir ia tidak akan bisa belajar bahasa itu atau bahasa apapun. Lalu Lukas mulai mencoba metode lain, mencari caranya untuk belajar. Contohnya dengan mempunyai percakapan melalui Skype dengan orang asing. Dan setelah 10 tahun, Lukas mampu berbicara dalam 11 bahasa dengan fasih. Does that sound like a miracle? Well, I see such miracles every single day. As a language mentor, I help people learn languages by themselves. And I see this every day. People struggled with language learning for 5, 10, even 20 years. And then they suddenly take the learning into their own hands, start using materials which they enjoy, more effective methods, or they start tracking their learning so that they can appreciate their own progress. And that's when suddenly they magically find the language talent that they were missing all their lives. So if you've also Apakah itu seperti mukjizat? Dia melihat mukjizat setiap hari. Sebagai penasehat bahasa, dia membantu belajar bahasa sendiri dan dia melihat ini setiap hari. Orang-orang berusaha belajar bahasa selama 10, bahkan 20 tahun, dan tiba-tiba mereka belajar dengan cara mereka sendiri, menggunakan materi yang mereka senangi, metode yang lebih efektif, atau mereka mulai melacak pembelajaran mereka, atau mereka mulai melacak pembelajaran mereka agar mereka bisa mengapresiasi progresnya. Dan itulah saat di mana mereka menemukan bakat bahasa ajaib
mereka kehilangan seluruh hidup mereka. Jadi, jika kamu juga mencoba belajar bahasa dan kamu putus asa karena terlalu susah atau kamu tidak mempunyai bakat bahasa, coba lagi. So if you've also tried to learn a language and you gave up thinking it's too difficult or you don't have the language talent, give it another try. Maybe you're also just one enjoyable method away from learning that language fluently. Maybe you're just one method away from becoming a polyglot. Thank you. Mungkin Anda juga Mungkin ada juga metode menyenangkan lebih dekat. Ada Mungkin ada juga metode menyenangkan lebih dekat. Mungkin ada hanya satu metode lebih dekat dari menjadi seorang polyglot. Terima kasih.